जेन्ना कोविड काळ आयलो, जेन्ना PM केअर फंड म्हणून ह्या सरकारान जेन्ना काडले ते आज मेरेन जर तुम्ही ताचे डिटेल्स मागत जाल्यार मेळना. जाल्यार आज अटॅक ऑन सेंट्रल अँड स्टेट इन्फॉर्मेशन कमिशनाचेरूय ह्या सरकारान केला. विथ जस्ट 2 कमिशनर्स इन प्लेस against a sanctioned strength of 11. The Supreme Court directed the center and the state to follow a time-bound and transparent process for appointments, and despite repeated court orders, several vacancies remain unfilled for months. आज गोयची जी नाशाडी चल्ल्या, म्हाका दिसता सगळे एक्टिविस्ट, NGOs आणि जे लोक आज गोयचे पर्यावरण, गोयचे जमनी, गोयचे जागे जे सरकार अमेंडमेंटा हाडून पळय आज गोंय नष्ट करपाचो, गोंय काबार करपाचो जो आज प्रयत्न चल्ला, तिची सगळी इन्फॉर्मेशन जी आज मेळटा दॅट इज बिकॉज ऑफ द RTI Act 2005. तेन्नाचे UPA सरकार लेड बाय डॉक्टर मनमोहन सिंग हांणी एक हिस्टॉरीक टूल ह्या देशाच्या नागरिकांक दिलें. ते म्हणटा ते रायट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट, जो 12 ऑक्टोबर 2005 लागू जालो. आज आमी RTI Act 2005 हाजी 20 वर्सां पुराय जातात. आनी अशे खुबश्यो सरकाराच्यो योजण्यो ज्यो जर तर ताका नागरिकाक जर इन्फॉर्मेशन जाय जाल्यार हें एक लायफलायन टूल जालां आज देशाच्या नागरिकाचें. पूण 2014 साला सावन जेन्नाच्यान ह्या भारतीय जनता पार्टीचें सरकार आयलां तेन्नाच्यान RTI has been consistently eroded, undermining transparency and the democratic setup of our country. Right to Information Act 2015 जो आसा त्या कायद्याचेर आज अटॅक जाता. तो अटॅक कसो की 2019 अमेंडमेंटां हाडली. ही अमेंडमेंटां कित्याक हाडली? जस्ट टू वीकन द इंडिपेंडन्स एंड इनक्रीज एक्झिक्युटिव्ह इन्फ्लुएन्स. म्हणजे कितें? 2019 द 2019 अमेंडमेंट डायल्युटेड द ऑटोनॉमी ऑफ इन्फॉर्मेशन कमिशन. Earlier, commissioner had a fixed 5-year tenure with secure conditions of service. जो कमिशनर जातालो ताका 5 वर्सां नेमणूक ताची जाताली आनी ताच्या सर्विसाची कंडिशनां सिक्युर्ड आशिल्ली. The amendment vested the union government with powers to decide both tenure and service conditions, compromising independence and increasing executive influence. म्हणजे जो कमिशनर जो आसता ह्या अमेंडमेंटा मार्फत युनियन गव्हर्मेंटाक ताजो टेन्युअर आनी ताचे सर्वीस कंडिशन चेंज करपाक तांकां पावर युनियन गव्हर्मेंटाक तांणी दिले. दिस इज द फर्स्ट स्टेप ऑन द अटॅक ऑफ द लॉ. 2023 डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन ऍक्ट एंड सेक्शन 44/3 हे ह्या भारतीय जनता पार्टीच्या सरकारान हाडले. Digital Personal Data Protection Act Amendment Section 8(1)(j) of the RTI, broadening the scope of what counts as personal information. Earlier, personal information could still be disclosed if it served public interest. But now the amendment provision says no information which relates to personal information shall be disclosed, effectively making personal information an absolute exemption. This could prevent disclosure of even information linked to public duties or use of public funds, undermining the transparency principle of RTI. जेन्ना कोविड काळ आयलो, जेन्ना PM केअर फंड म्हणून ह्या सरकारान जेन्ना काडले ते आज मेरेन जर तुम्ही ताचे डिटेल्स मागत जाल्यार मेळना. By treating critical public data as private, the amendment opens the door to deny disclosure of voter list, expenditure records, or other key public interest documents. This directly undermines public audit and scrutiny. The very process through which numerous cases like misuse of MP-led funds, fake beneficiaries of Manrega, and opaque political fundings highlighted by the institutions like ADR have been identified and made public. आता जर आमी पळयत जाल्यार आज अटॅक ऑन सेंट्रल अँड स्टेट इन्फॉर्मेशन कमिशनाचेरूय ह्या सरकारान केला.
आता वेकन्सीज जर आमी पळयत, द सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमिशन टुडे इज फंक्शनिंग एट इट्स वीकेस्ट स्ट्रेंथ एवर with just 2 commissioners in place against a sanctioned strength of 11. 11 कमिशनर आसपास ते फक्त 2 घातल्या, leaving even the chief's post vacant after September 2025. The kind of situation had never existed during the UPA years. Acting on petitions by activists like Anjali Bharadwaj, the Supreme Court directed the center and the state to follow a time-bound and transparent process for appointments, and despite repeated court orders, several vacancies remain unfilled for months. According to Satark Nagrik Sangatan's report card of Information Commission 23-24, which was released in October 2024, 7 out of 29 state information commissions were defunct for varying period of time. आता RTI म्हणटा तो एक महत्वाचो भाग प्रत्येक मनशाच्या जीवनात. आज गोयची जी नाशाडी चल्ल्या, म्हाका दिसता सगळे एक्टिविस्ट, NGOs आणि जे लोक आज गोयचे पर्यावरण, गोयचे जमनी, गोयचे जागे, जे सरकार एमेंडमेंटा हाडून पळय आज गोंय नश्ट करपाचो, गोंय काबार करपाचो जो आज प्रयत्न चल्ला, तिची सगळी इन्फॉर्मेशन जी आज मेळटा, दॅट इज बिकॉज ऑफ द RTI Act 2005. ना जाल्यार हे भारतीय जनता पार्टीचे सरकार गोंय विकून काबार करपाचें.